welcome to my mini vlog. Hello guys, nag-TV la anay tapos nag-cellphone tas nabuboring na Nasiring to mama. Mama, magbabike na tas nagbabike na pero nagvi-video guys, tikad to makaplaza pero nasaring aka mama makatwa ka plaza kita na doa tapos nadiri mama guys natumba ang silpon tas nakikita si kitas hinupayan na nakon tapos nagbike na namaak tas balik-balik na namaak marum ka guys nagiiya sa akit adlaw tapos makatok high school tapos mayroon na kan assignment gabi nala nag-assignment kami ni mama di right gabi guys okay yan na guys kinita kan nanay LB tapos ginawa sa irabalay tapos himpapakita hello kikita ang kamandayan ni Ate Pangga nagla-live ka? Live it? hey guys mag-yes na see you on my next vlog